Hello guys. Tingnan nyo itong bunga ng sili natin guys. Oh, ang dami oh. Oh. Sipag mamunga guys. Oh, hanggang dyan oh. Ito pa oh. Mga yan oh. Ayan yung sili natin guys oh. Hanggang dun oh. Kasalukuyan na silang namumunga guys. Yung ampalaya natin guys. Nakakyat na rin sila guys oh. Yan yung ampalaya natin guys oh. Hanggang dun guys. Lapad ng daon nila guys oh.